Now I don't feel like an engineer at all. That means that we are still Oh, that was the background music for the intro. All right. Now I'm going to ask you to shut down your phone, your sound, but apagar Isa, vuestro look sonido. on Facebook if I'm streaming. Pero Isa, In mira my el inner grupo class, de my Facebook, Maha's no él, online. sino yo soy el que está haciendo el streaming. But it's on my Facebook. Pero Yes? es en el grupo de los viernes. All right. Okay. You lot are here in an inner circle. You what? Lot. Muchos de ustedes están aquí en el Inner Circle. Okay, no, this is in English to say you guys, you Okay. people. Ustedes, gente. Chicos, están aquí en el Inner Circle. Recently, Recientemente I was taken by a whim. fui tomado Inspiration. por una inspiración Of writing stories de escribir historias with such an eloquent type of dialogue con un tipo de lenguaje to tan transmit elocuente the para poetry, transmitir la the poesía, romance el romance of the complex ideas de las ideas I complejas hoped to convey to my audience. que pretendo transmitir a mi But it's gonna be auditorio. hell for my Pero va a ser un translator. infierno para mi traductor. So I'm gonna go back Así que to, voy a regresar slang. a slang, Easy English. al inglés sencillo. I was writing stories Estaba escribiendo historias to inspire people, and para inspirar a la I gente. tried to make an effort. Traté de hacer un esfuerzo. Yeah, translators like, Los traductores eran como... What was that word? ¿Qué dijo? ¿Qué es esa palabra? today Hoy is streamed la And- transmisión, and recorded hoy lo estamos transmitiendo online y va a quedar grabado because we want to keep a record of Partivha Yoga, porque queremos tener una grabación al menos de Partivha Yoga. because I believe every other time we tried it failed. Porque creo que cada otra vez que lo hemos intentado no se logró. There are technical difficulties that we have, Dificultades técnicas que tuvimos, difficulties to prevent. dificultades que lo impedían. Okay, so we're gonna do this Entonces lo vamos a hacer with a mindfulness on peace con una mente atenta en la paz and compassion. y la compasión. Peace mostly is La paz the key word, principalmente es la palabra clave because there's personal growth porque hay crecimiento personal to do a realizar on the theme of Partivha Yoga, en la parte de Partivha Yoga. right? And the personal growth to do is, Y el crecimiento personal a realizar the universe does not exist for me. es el universo no existe para mí. Okay? Like children believe when they're children. Como los niños creen cuando son niños. That was a useless pleonasm. Ese fue un pleonasmo inútil. Because when children Porque believe it cuando when los they're niños an adult, lo creen siendo adultos, makes no sense. no tiene sentido. Pay attention inside. Presta atención a tu interior. Peace. Paz. The universe does not exist for me. El universo no existe para mí. The universe exists. El universo existe. I exist. Yo existo. And even that is questionable, Y eso incluso es cuestionable depending on the field of Dependiendo Buddhism you study. del campo de budismo que estudies. Humility. La humildad You're serious? That's recorded. I guess. I don't know. You got this. It's okay. If there's no other option, No hay otra opción. survival is important. Sobrevivir es importante.
Today there will be heat wave, Hoy van a haber olas de calor and it's going to go in the 40,000 degrees Celsius. y va a ir en los 14.000 grados Celsius. I think they're planning on 38. Creo que está previsto 38 grados. That means 45 inside the dome. Eso quiere decir 45 dentro del domo. So we have to plan. We need the air conditioning to keep Necesitábamos the el place plan, por fresh. eso tenemos el aire acondicionado para que permanezca fresco. Okay, so if you didn't know, now you know. Si no lo sabíais, ahora lo sabéis. Partivha yoga. Partivha yoga. Let's talk about that. Hablemos de esto. You've heard in the New Age the word avatar, Habéis oído en la nueva era la palabra avatar, which means divine incarnation. lo cual quiere decir encarnación divina. Okay, avatar, Avatar, to be incarnate. estar encarnado. It's not necessarily divine. No es necesariamente divino, It's to be incarnate. es estar encarnado. Okay? Avatar, to be in the object Estar en el objeto, instead of the ether. en lugar de en el éter. Okay? And it became divine. Y se convirtió Incarnation. en divino, en la encarnación divina. Okay? The same way De that la misma forma namaste que namaste means what's up. significa ¿qué pasa? Okay? But we transform into the Pero lo divine in me, transformamos en lo divino en mi interior. is saluting the divine in you, Saluda lo divino que hay en ti. in the holy arco iris of the universe that is transcendental, El santo arco iris que es trascendental. with the little girls with the red dress Con and las chicas chiquititas the con butterflies pelo rojo y las carrying mariposas holy blessing. que van haciendo bendiciones You keep go on, you know. y continúa But- añadiéndole cosas. But namaste means what's up. Pero namaste significa ¿qué pasa? So you do your yoga class, Haces tu clase de yoga, you're done stretching your spine, terminas de estirar tu espina and the teacher looks at you, y el profesor te mira. what's up? ¿Qué pasa? Okay, that's what happens. Eso es lo que pasa. Okay? We just don't really know the definition of the words. Solamente que no sabéis la definición de las palabras. Okay, so avatar Entonces, avatar ultimately means not to be dead. al final quiere decir no estar muerto. You are incarnate in the object. Estás encarnado en el objeto. Even 6,000 years ago, Pero incluso hace 6.000 años, through philosophy and a través de contemplation, filosofía, contemplación, I am the divine, holy, higher self, soy God, el ser divino elevado, Brahma, Dios, Brahma, holy stream of el flujo Prakamya, santo de Prakamya, consciousness. la conciencia de Prakamya in the object. en el objeto. Okay, divine incarnation. Una encarnación divina. Okay, that's avatar. Es avatar. So, to be an avatar, Entonces, para ser un avatar, in the original sense of the word, en el sentido original de la palabra, does not make you better than anyone else. no te hace mejor que nadie, It makes you incarnate, te hace estar encarnado, not deceased. no estar no muerto. Okay, but that's basically it. Eso es Okay, básicamente. Means incarnate is Significa, the consciousness encarnado es la conciencia in the object, en el objeto, sometimes even as the object. incluso como el objeto Va va in avatar en avatar, will have a dual function. tiene una función dual. It can mean with the object, Quiere decir con el objeto, like the Hebrew vav, como la palabra, Or ve. la letra vav hebrea, or it can be as the object, o puede ser como el objeto, ava, ava, as como tar, tar, the structured and la defined estructura object. que define los objetos. Okay. Ok. Partivha Partivha is the holy divine being that is immersed in the mass of the world en la masa del mundo, with the mariposas y con todo, las okay? mariposas y todo. Partivha Partivha is es the Lord, el Señor Vishnu, Vishnu, as opposed to the Lord Shiva, en lugar de Shiva, okay? Maheshwar. Maheshwar. Partivha is the Partivha Lord, es is Señor, like Vishnu como Vishnu into this land, en esta tierra, dominating it. dominándola. Okay, that's Partivha, Eso es Partivha. okay?
It's a title, Es un título, not a thing. no una cosa. Like, Como I'm a human being. soy un ser humano, That's the object. ese es el objeto. I'm an acharya. Soy una acharya, That's a title. ese es el título. As an object, Como objeto, I am not an acharya. no soy una acharya. In the seminars to the acharyas, En un seminario de acharyas, said, okay, lesson 1. lección 1, After 3 minutes of opening the seminar. después de 3 minutos de haber empezado el seminario de acharya, First thing you need to know lo primero que necesitáis saber on the seminar of acharyas en el seminario de acharyas is that an acharya does not exist. es que los acharyas no existen, It's not real. no es real, No one's an acharya. nadie es un acharya. It's a title we Un use título que usamos as a dream como un sueño for people who Para- need con la gente que necesitan eso. a way to reference Una you in a manera de hierarchy. tener una referencia en la jerarquía. You're not an acharya. No eres un acharya, It's a dream es un that sueño, does not exist. no existe. Some people need to know Algunos necesitan saber your function tu función in a system, en un sistema, but you are not an acharya. pero no eres un acharya. Okay? And that's the difference between a title and an object. Y esa es la diferencia entre un título y un objeto. Okay? So Partivha, Partivha, I guess it's a title and an object. It's what you supongo que are. es un título y un objeto, es lo que eres. Yeah, I guess it could be both, depending on context. Creo que podría ser los dos dependiendo del contexto. We have sheets about it. Tenemos hojas We'll distribute it soon. que las distribuiremos pronto, no, todavía no es. Yeah, that was not clear. I agree. Estoy de Thank acuerdo, no you. fui claro. And she's like, all devotional and in Todo service, está en el servicio. running for the sheets. No, not now. No todavía. Sorry. We will have sheets later. Más, en un ratito las repartimos. And there's a whole lot of mantras in Sanskrit on that Hay un sheet. montón de mantras en sánscrito en esa hoja. And we will post the link Vamos a postear el link. on another post than that video. It's already done. It's already done. Los que están en Facebook, ya les puse el documento en el post anterior. All right, cool. So that you can go and download it. So you can, así que puedes ir a descargarlo. I think this is the most of technicalities. Drink water. Esa es la principal tecnicismo, beber agua. During the process, water Durante el is proceso, good. el agua es buena. To not forget to stay alive, I guess. Y para no se olviden de estar vivos, supongo. Because this process will El summon proceso va a invocar the kind of reaction el tipo de reacción on every level, en cada nivel, but on the physical level, pero en el nivel físico the kind of reaction that you have when you have the flu es el tipo de reacción que tienes cuando tienes gripe or allergies. o alergia. Allergies, yeah, in English. Alergia. When not COVID type, no. No del tipo COVID. It will not. Let's make it clear. Vamos a hacerlo claro. It's not going to give you a sickness. No te va a hacer enfermar. Your body reacts Tu cuerpo reacciona like if there was something invading. como si hubiese algo que lo estuviese invadiendo. And whenever you have something invading, Y cuando tienes algo que te invade, staying hydrated helps your immune system. permanecer hidratado ayuda a tu sistema inmune. Okay, so it's just in case you have one of those reactions, Entonces, en caso de que tengáis una de esas reacciones, help you clean up and stay te ayuda a limpiar healthy, I y guess, permanecer sano, supongo, and avoid dehydration. y evitar la deshidratación. All right. Bien. Partivha yoga. Partivha yoga. Yoga means a discipline. Significa una disciplina. Okay, yoga does not mean to twist your spine in various ways. Yoga no quiere decir girar tu espalda, tu columna en diferentes formas. Hatha yoga Hatha yoga is the yoga of el yoga the various position and de las stretching. diferentes posiciones y de estiramiento. More specifically, Más específicamente, asana yoga asana yoga is the practice of es la sitting práctica de sentarse in various ways. en diferentes formas. That's the yoga you know.
Ese es el yoga que that you call conocéis yoga. y que llamáis yoga. But yoga means discipline Pero yoga significa disciplina or a practice. o una práctica. Okay, like someone who runs fast Como alguien que corre rápido and practices to run y faster. practica a ir más rápido. It is his athletic discipline. Es una disciplina atlética. The same word discipline, La misma palabra disciplina, which can be to scold a child, que puede ser para llamarle la atención a un niño, to discipline someone, disciplinar a alguien, or when you o cuando are tú trying to condition yourself estás tratando de condicionarte a ti with the habit, con un hábito, you're trying to have a discipline. estás tratando de desarrollar una disciplina. The word discipline has many applications. Tiene muchas aplicaciones la palabra Okay. disciplina. Yoga Yoga is getting better in the art of something. es el mejorar en el arte de algo. Partivha yoga Partivha yoga is to practice es getting practicar, better mejorar at being Lord Vishnu on en earth, ser el Señor Vishnu en la tierra, which is kind of interesting. lo cual es algo interesante. Huh? And then duality will bite you in the ass. Y luego la dualidad te va a morder el culo. There is turbulence Hay involved turbulencia involucrada in this discipline. in this- Discipline. en esta disciplina. Yeah, Sí, it will happen. va a suceder. Because you're summoning a contrast. Porque estás invocando un contraste And nowhere in the process y no hay ni un solo paso en el proceso. is there a mention of compassion Hay una mención de la compasión or forgiveness o del perdón of yourself or de others. ti o de los Okay? demás. They say this Te dicen esto, you'll learn in the process of karma chakra. lo vas a aprender en el proceso Okay. del karma chakra. You'll have to face the consequences. Vas a afrontar las Okay? consecuencias. Then wisdom will be ensured. Luego la sabiduría será Evolution. asegurada, la evolución. Trust it. Confía. Beautiful. Es bello. So, yeah, Sí, you should practice deberías emotional practicar integration integración emocional before you learn Partivha yoga. antes de aprender Partivha yoga. Unless it will A become menos emotional que damage, se convierta en daño emocional. like the meme. You Como el don't know meme. that? Okay, No, no lo get it. conocéis, ok. I find it funny. Lo encuentro Love gracioso. this guy. Me encanta ese tipo. In English, just type emotional damage. You'll see the meme of this En guy. inglés, luego buscad emotional damage y van a ver los memes. Now, during my class, I'm doing advertising to a humorist. Durante mi clase estoy haciendo anuncios de un Let's get back on humorista. focus. Regresemos a enfocarnos. Yeah, I'm doing the intentional pause, Estoy haciendo pausa intencionada. waiting for the souls to say, okay, I just understood the last thing. El alma diciendo que ahí entendí lo último. We're not there yet. Todavía no estamos ahí. All right, let's repeat it. Repitámoslo. Practicing emotional integration, Practicar integración emocional, personal growth, de crecimiento personal, is well indicated es indicado, recomendado, before you delve antes de in a manejar, process de meterte en un proceso of cultivating yourself as Vishnu on earth. de cultivarte a ti como Vishnu en la tierra. That was eloquent language. Eso fue un lenguaje I will try elocuente to slang. y voy a tratar de... Slang in Spanish. How do you say slang in Spanish? Argot. Argot. And the verb is argotar? No? Argot. Ah, yeah. Del French jargot. El español argot. All right. Jargon. Not yet? No? No. Souls? Alma, vamos. They were like, no, let's wait for karma chakra. No, esperemos el karma chakra. I'm just looking at my human and Estoy mirando el humor. I mean, whatever, at this point. En este punto, They're como literally sea, waiting, literalmente están esperando, looking down and say, mirando abajo de, no, I'm just going to find out. voy a averiguarlo, Okay, sure, seguro, let's move on. continuemos. Following the rhythm of the soul.
Seguir el ritmo del alma is not something natural for a human teacher. no es algo normal para un humano. Don't try it. No lo intentéis. Focus on your class when you teach. Enfócate en la clase cuando Okay? enseñas. It will become natural when you're Se va a hacer natural cuando estés ahí. okay, because there's people who see me do that kind of thing, like I'm waiting for the higher Hay consciousness, gente que me ve hacerlo, esperar por la conciencia elevada, and then they try it. y luego lo intentan, All they're doing is a dramatic wait. pero lo único que están haciendo es un esperar I'm waiting dramático. for your souls to agree. Estoy esperando que vuestras almas estén de And acuerdo. the soul of the student is like, Y las almas del estudiante I'm good. como, Just sí, keep sigue, going. Sigue, continúa. yes, don't fake it, No lo falsifiques. because you saw me do something like that and talk about it. Porque me viste hacer o hablar de algo. Usually I hide it. Normalmente lo escondo. I just spontaneously start to say jokes and Espontáneamente empiezo a decir bromas, stay out of context cosas fuera de contexto, so that the lesson is still digested. para que la lección se vaya digiriendo. But now I talked about it. Y ahora lo hablo. The practice La práctica of knowing yourself as Vishnu incarnate de saberte a ti como Vishnu encarnado is entertaining for the soul es entretenida para el alma, as much as it is revealing for the human. tanto como reveladora para el humano. Revealing is, Reveladora es, that's the trap. esa es la trampa. It looks like a nice word. Parece como una palabra bonita. Revelations comes in various ways. Las revelaciones suceden de diferentes formas. Some of it comes from turbulence. Algunas vienen de la turbulencia. You know how strong you are Sabes lo fuerte que eres. when you have no choice than to be strong. Solo sabes lo fuerte que eres cuando no tienes elección. Yeah. Until then, you say, Hasta I'm entonces not dices, sure if I'm strong enough. no sé si soy lo suficientemente fuerte. I mean, you'll know you're strong or you'll be Tú broken. sabes que lo eres o estarás destrozado. Not necessarily dead, No necesariamente muerto, but, traumatized. pero traumatizado. It's a very nice process. Es un proceso muy bonito. But I'm not warning you or making it dangerous. No te estoy avisando o haciéndolo peligroso. I want to put the importance on Quiero the poner fact la importancia en el hecho that observing ourselves and our de que behavior observarnos en nuestro comportamiento is important. es importante. In this seminar, En este seminario there were conditions to follow. habían condiciones para asistir. A few years in the Maha Vajra, Un par de años en la Maha Vajra, autonomous in personal growth, ser autónomo en el crecimiento having personal, charged mantras. haber cargado mantras. Now I'm streaming it live and we're keeping a video. Ahora lo estoy haciendo online y estamos guardando el So vídeo. if you're watching this video in a few years and Si it's your ves first este video with y es el us, primer vídeo que ves con nosotros, there's another one hay otro called Emotional Blocks and que Chains. se llama Cadenas Emocionales. Try that one. It's going to be Empieza por fabulous. ese, va a ser fabuloso. Okay. Also, in También. a inner circle seminar, En un seminario de Inner Circle I don't stop to explain every Sanskrit word. no paro para explicar cada palabra sánscrita. I suppose you've heard a lot of them and you just know them. Supongo que habéis oído muchas de ellas y simplemente sigo. Good? ¿Bien? Who just felt the third eye open ¿Quién sintió el tercer ojo abriéndose in the last 15 seconds? en los últimos 15 segundos? All right. Good. We're not there yet. Todavía no. I had to ask. Tengo que preguntar. I just got to wave. Acabo de recibir Ah, una okay. oleada, ok. Soul is in the head at least. Al menos el alma está en la cabeza. Soon it'll be in the body, but now it Pronto just estará got to en the el head. cuerpo. Ahora ya está en la cabeza. We're processing. Estamos procesando. You know, your soul is always in your Tu alma body, siempre está en tu cuerpo, more or less. más o menos. It's a stream, Es un fluir and it goes. y va. Okay, soul is immense. El alma es inmensa. When you are fully incarnate, Cuando estás completamente encarnado, 10% of your soul is in your physical mass, 10% de tu alma está en la masa, 10% in your ethereal form, 10% en tu forma etérica, 10% in your emotions, 10% en tus emociones, 10% in your mind. 10% en la mente. and so on. Y Dharma, así, karma, karma, samyana. dharma, samyana. Okay? And Y almost a third, casi un tercio 30% one with all things, con todo, es uno con todas las cosas, with Shiva, Vishnu, and Brahma. con Yeah, yeah. Shiva, Vishnu y Brahma. Now that's interesting. Eso es interesante. When you are an avatar, fully Cuando incarnate, eres un avatar completamente encarnado,
you're spread over all your 10 planes of consciousness, Está expandido entre los 10 planos de tu conciencia, which is nice. lo cual es bueno. When you say you're not an avatar, Cuando dices que no eres un avatar, you're still here, sigues aquí, but there's a stream going through your planes. pero hay un fluir que va a través de tus planos. Some of it reaches your physical mass, Parte de ello llega a tu masa but física, very little. pero muy poquito. And the mass is autonomous. Y la masa es autónoma. Okay? You're mostly going to reach your vital plane, Va a llegar principalmente a tu plano vital, and some people has y algunos zero tienen cero of the soul in the physical mass. de alma en la masa física. It reaches the vital plane Llega al plano vital, on the ninth plane, en el plano 9, and the ninth plane is meant to keep the mass alive. y el plano 9 Mass es el que functional. mantiene el cuerpo físico vivo. Okay, so it's fun when you start to do personal growth. Es divertido cuando hace crecimiento personal. Manasa Nutpalaka happens. Manasvin Utpalaka Okay, sucede. consciousness starts La to awaken conciencia in empieza the a mass. despertar en la masa. Okay, Nivedin, Nivedin, for example. por ejemplo. All right. Breathe deeply. Respira profundo. Manazi Nivedin Garima Shanti, Rasavada Kanakayota. Manazi Nivedin Garima Shanti, Savada Kanakayota. Yeah. If you don't know some words, Si or no sabéis alguna de some las process palabras, I alguno de invoke, los procesos que invoco, don't mind. que no te importe, no te Don't preocupes. bother. No te preocupes. Don't stay in your head. I have to ask a question. What was that? No. No te quedes pensando, tengo que preguntar qué fue lo que dijo. If you stay stuck in the head with something Si you te didn't quedas know, estancado en la cabeza con algo que no sabes, you're not going to be concentrating on the next thing no vas that you a estar can concentrado en understand. lo próximo que sí puedes entender. Doesn't matter. No importa. In 10 years, En 10 años you'll know all the mantras I'm going to vas a invoke. conocer todos los mantras que voy a decir. Maybe. Quizás. It's not required to understand all of it. No es necesario entender todo ello. But you see, I have people who've been studying with me with 15, actually now 18 years. Tengo gente more. que lleva estudiando conmigo ya de hecho unos 18 años o más. And for them, I Para like ellos, to say the me reference gusta they hacer understand referencias que entiendan because they trained. porque se han entrenado. Yeah. It's not an obligation to learn everything in the Mahajriya. No es una obligación aprender todo en la Mahajriya. There are people who've been following our classes for a long time, Hay gente que lleva siguiendo nuestras clases por mucho tiempo and they never were called by siddhis or y nunca les llamó la atención los various siddhis o processes, diferentes procesos and they still don't know these Sanskrit words y aún no conocen estas palabras or sánscritas these practices o estas prácticas because they're not attracted. porque no se sienten atraídos. And in the Mahajriya, Y en la Mahajriya, freedom la libertad is the core es el component núcleo, es el componente núcleo of our introductive teaching. de nuestra enseñanza introductoria. You're here to be free. Estás aquí para ser libre. Free from the master, Libre del maestro, that's the first step. ese es el primer paso. That's about free from your own anger, Y también es libre de tu propia ira, free from certain limitations, libre de ciertas limitaciones. and then humble enough to Y accept luego lo other suficientemente humilde para limitations. aceptar otras limitaciones, like your budget, como tu presupuesto. because it Porque happens. sucede. I'm just going to say the Sanskrit word in our mind, Vamos a decir la palabra sánscrito en nuestra mente and you can whisper it lightly. y la podéis susurrar. Partivha Yoga. Partivha Yoga. P-A-R-T-H-I-V-A. Partivha Yoga. Partivha Yoga. Okay. P-A-R-T-H. Y-V. Yeah. I forgot how to spell it. Me It's olvidé like cómo deletrearlo. yeah, Partivha. You just say it. Partivha Partiva, Yoga. solamente decir partiva.
I say it in Sanskrit, it's not even a Y or a I, it's E. Lo digo en It's the sánscrito, sound ni siquiera es una I o Partivha. una Y, es el sonido Partivha. Partivha Yoga. Partivha Yoga. Just practicing it, Practicas you're saying to yourself, diciéndote a ti, I'm learning to become Lord Vishnu in the mass, estoy aprendiendo a ser el Señor Vishnu en la masa, in my flesh, en mi carne, in my body. en mi cuerpo. On earth. En la tierra. It's not just your flesh. No es solo en la carne. Like Nivedin is very personal. Como Nivedin es muy personal. Partiva means the Partiva Lord Vishnu significa on el earth. Señor Vishnu en la tierra. So then there is a context where Entonces hay it's un also in your contexto interaction donde with también está others, en tu interacción con los demás, where karma chakra is very purifying. donde karma chakra Very purifying es muy purificante of your behaviors. de tus comportamientos. Partiva Yoga. Partiva Yoga. It's a beautiful, beautiful Es process. un proceso muy, muy bonito. And I like to say it Me humoristically, gusta decirlo de manera humorística, repeatedly, repetidamente, that personal growth is important in que the, el crecimiento the personal es process. importante en el proceso. okay. We want to avoid Queremos being evitar pretentious. ser pretenciosos, But if you have shame, pero si tienes vergüenza, it will hurt. va a doler. All right, come back here. Okay, regresar. An example. Un ejemplo. To be Lord Vishnu on earth, Para ser el Señor Vishnu en la tierra, you will say to yourself te vas a decir a ti and others, y a los demás, I am soy a magnificent being. un ser magnífico. You will proclaim this Vas a to proclamar others esto a los demás, because you will just be stating an obvious fact. porque estarás afirmando un hecho obvio. Saying it on your own, Decirlo a ti, para ti, like an autosuggestion in therapy, como you una know. autosugestión en terapia. I'm a magnificent being. Soy un ser I deserve to be magnífico, loved. merezco ser I forgive amado, myself, and all me this stuff. perdono, todo este tipo de That's cosas. your inner work, and it's very Ese popular in the trabajo New interno Age. Es muy popular en la nueva era. A Partiva Partiva will look at others. va a mirar a los demás. Hello, Hola, my name is Maha Vajra, mi nombre es Maha Vajra and I am a magnificent being. y soy un ser magnífico. Now, everyone else will say, what the fuck is this arrogant prick saying? Todos dirán, ¿qué carajos dice este capullo arrogante? Because in the social context, Porque en el contexto social there's this shame está esta vergüenza of producing de in producir others en los demás their inferiority un complex. complejo de inferioridad. You don't compliment yourself, No te das un cumplido a ti, okay? Because they might be troubled. porque a ellos les puede molestar. Do you understand that? ¿Entendéis? And especially Y especialmente if you are magnificent, si eres magnífico, you don't need to say it. no necesitas decirlo. They will find out Lo van a descubrir if you are. si lo eres. You should actually never say that you're magnificent, De hecho, no deberías To necesitar others. decir nunca que eres magnífico a los demás. because usually the ego Que normalmente el ego would want something out of it. va a querer obtener algo de ahí. If the ego, Si el ego, me, yo, I am magnificent. soy magnífico. Usually, Normalmente, what your subconscious is saying, lo que tu subconsciente está diciendo, so you should love me, right? así que deberías de amarme. I am ¿verdad? awesome, Soy so love maravilloso, me. así que ámame. You should know I am awesome. Tú deberías de saber que soy That's why maravilloso. shut up. Por eso hay que callarse. Yeah. Sí. Don't compliment yourself No te hagas un autocumplido in front of others delante de los demás, in the sense that usually
En el sentido de que You want normalmente others quieres que los demás to compliment you. te hagan un cumplido. Oh, I'm very good in that field. Oh, soy muy bueno en este campo. When you're at a job interview, Cuando estás en una entrevista de trabajo, you have to sell yourself. tienes que venderte. I know how to do that. Sé cómo hacer This is esto. a specialty, Esta es mi like whatever. especialidad, lo que sea. But when you're in front of a Pero friend, cuando estás delante de tus amigos, they will know you, your te van qualities. van a conocer tus propiedades. You don't need to say that you're No good, necesitas decir que eres bueno, because it could, basically it means you're hoping for some compliment. porque básicamente quiere decir que estás esperando algún cumplido. And Y if you look at, okay, let's say, si mira, such a beautiful man. oh, qué hombre más bonito. Anyone who doesn't feel beautiful, Todos los que no se sienten bonitos, arrogant prick. capullo arrogante. Do you understand what I mean? ¿Entendéis? Oh, with a woman it's even worse. Like, Oh, con una mujer es mucho peor. I came out with this hairstyle. The Salí con hairstylist este was so good, peluquería, el peluquero fue tan bueno and the other women are like, y las otras mujeres están como, just don't be a bitch. Come no on, seas una perra, okay? Because you can't have that haircut porque no pueden tener ese corte de pelo, because your hair refuses. porque tu pelo lo Okay, rechaza. for example, okay? Por ejemplo, Do you see there's a dynamic in hay una society dinámica en la sociedad that complimenting yourself, en la que hacer un cumplido a ti your mismo, ego wants something out of it, tu ego quiere obtener algo de ello and the others y los demás could react podrían reaccionar. if there's any hint, any Si part hay of inferiority in them cualquier parte de inferioridad en ellos or competition. o competición. You understand that, right? ¿Lo entendéis, verdad? So you try not to be Entonces, trata de no pretentious. ser pretencioso. Good. Bien. One practice that we'll have much later in the process today Una práctica que haremos más tarde en el día de hoy is to say, es decir, I am a soy magnificent being. un ser magnífico. You will be saying it to others, Se lo vas a decir a los demás, not you because you know. no a ti porque tú sabes. You'll be saying it to others to inform them. Lo vas a decir a los demás para informarles. And you do this with zero Y lo hope. haces con cero to get esperanza something de out of it. obtener algo de vuelta. It is stating an objective fact Es de establecer un hecho objetivo with zero shame. con cero vergüenza. Why would there be a shame of being magnificent if Porque I hay actually am? vergüenza en ser magnífico si de hecho lo soy. You get that? ¿Entendéis? You can be ashamed because you don't believe it. Puedes estar avergonzado porque no lo crees. You could be ashamed Puedes estar avergonzado because you believe it, porque lo crees. but you're afraid that they pero would tienes feel in miedo de competition. que se sientan en competición. Is it your problem? ¿Es tu problema? Is it your projected problem in the ¿Es others? tu problema proyectado en los demás? Is it because you feel ¿Es porque inferior tú te sientes inferior? and you don't want their Y inferiority no to quieres come que su back at you inferioridad as regrese a ti superiority? como superioridad? Because you know how Porque people sabes cómo defend. la gente se defiende. When they feel inferior, Cuando se sienten inferior, they crush people down. escachan a la They gente. simulate superiority. Simulan la superioridad. You've seen that, right? Lo habéis visto, ¿verdad? Pretend to be great and Pretenden superior ser grandes y superiores because you feel weak. porque se sienten débiles. All right, so Ok, they can feel entonces inferior ellos se pueden sentir inferiores and hide, y esconder, but not be happy at you. pero not be, Not be estar happy at felices you. contigo. They can feel inferior Se pueden sentir inferiores and try to climb on y you. tratar de escalarte a tu chepa, To make you subírsete inferior. para There's hacerte inferior. dynamics. Hay esas dinámicas. As a human, you know Como that. humano, tú lo sabes. So you imagine yourself, Entonces te imaginas, first, primero discover you are an absolutely fabulous entity, descubre que eres una entidad absolutamente fabulosa, powerful, poderosa, beautiful, bella, and fascinating. fascinante, And you look at others, y miras a los demás. I am a spectacularly magnificent Soy being. un ser espectacular, magnífico. And inform others because E it's informas a los demás. just a fact. Porque es solamente un We're hecho. just talking. Solo hablamos No ego in you. sin ego en ti. No reaction about the ego in others. No sin reacción de los demás. Absorbed in magnificence. Absorto en la magnificencia. You're starting to feel that thing, right? Empezáis a sentir esa cosa, ¿verdad?
The moment you're not looking, el momento en el que no the estás moment, viendo, el momento, I just had it. lo acabo de tener. A part of you which is Una not parte the, de ti accomplishing soul que no es el alma realizada or in the process of o que realization. está en el proceso de realización. I was just saying I'm, this fabulous, Estaba diciendo todo esto fabuloso, magnífico. and some voice said Y una inside voz me dentro just said, dijo, yeah, I am. sí, lo soy. There was no shame, No hubo there was no vergüenza, competition, no hubo competición, but it was not integrity. pero no fue en integridad. It was my ego saying, Fue mi ego diciendo, Yeah. sí, and I'm going to use it. y lo voy a usar. Bam! The trap is right there. La trampa está justo ahí. I had the wave in my subconscious. Tuve una oleada en mi subconsciente I like to say it. y me gusta compartirlo. The thing about the subconscious, La cosa con el subconsciente it is below que your consciousness. está debajo de tu conciencia. Subconscious En la means you're subconsciencia not aware of significa it. que no estás consciente de ello. You won't see it happen. No lo vas a ver suceder. Which is wonderful that we have Lo cual es maravilloso que the previous to tengamos last stage, el penúltimo paso, karma chakra. karma chakra. Now everything happens. Ahora todo, Everything you create, todo lo que creas you'll notice te vas a dar because cuenta it's coming back. porque te va a regresar. The educative step, El paso educativo, the one where you trust evolution. en el cual confías en la evolución. I always love this stage. Siempre he amado ese paso. For me, the idea of having Para mí la idea to de see tener que ver the result of my creation el resultado de mi creación was always very appetizing. siempre fue muy apetitoso. Yes, Sí, if there was a mistake, si hubo un error, if I was human, si yo fui humano, when there is arrogance, cuando hay see, I arrogancia, didn't say if, I said when there is no dije arrogance. si hay arrogancia, sino cuando lo soy, I want to know. quiero I saberlo, want to know. quiero saberlo, I hope to know. espero saberlo, Reveal it to me. revélamelo. How will I know if I'm never exposed to ¿Cómo it? lo voy a saber si nunca soy expuesto? Trust evolution. Confía en la evolución. Trust in your capacity. Confía en tu to capacidad take responsibility. de tomar responsabilidad. Nice. Bien. The reason why it's important to do a lot of personal growth La razón por la que es importante hacer crecimiento personal, hacer mucho crecimiento personal. before we Antes discover de Partivha Yoga descubrir Partivha Yoga, is that part of the process is es que parte del proceso looking at how es you mirar react cómo reaccionas as we go through the stages of según Partivha vamos Yoga. pasando por los pasos de Partivha Yoga. Am I using it Estoy usándolo as an ego? como ego. Or can I just sit O puedo absorbed sentarme absorto in my greatness, en mi grandeza, happy, feliz, satisfied of satisfecho God? de Dios. Another pleasant part to remember, Otra parte placentera a recordar, useful part útil, una parte útil to remember a recordar, that the size of you el tamaño de ti compared to the comparado size con el tamaño of the entire universe con el tamaño completo del universo is different. es diferente. Okay? You're not the same size as the universe. No eres del mismo tamaño que el universo. Just in case. Solo You por si forget. acaso te hubieras olvidado. Because sometimes Porque a veces you will think that you are as pensarás big as the whole que eres universe. tan grande como el universo al completo. Because only the whole of the universe is the whole of God. Porque solo la totalidad del universo es la totalidad de Dios. When you feel God, Cuando sientes a Dios, remember, recordad, this little tiny part of God esta pequeña parte de Dios
I just feel a little tiny part of God, Acabo de sentir una parte pequeña, pequeña, pequeña de Dios, which is not the whole of Vishnu. que no es la totalidad de Vishnu. Okay, right? Just remember, Solo recordadlo. you will feel all of God. Vas a sentir la totalidad de Dios, Because in Vishnu there's unity in all things. porque en Vishnu hay la unidad de todas las cosas. Feeling God, feeling divine, Sentir a Dios, sentirse divino, means feeling I am everything. es sentir soy todo. But it's Vishnu saying that, not you. Pero es Vishnu diciéndolo, no tú. And you are Vishnu in the flesh. Y tú eres Vishnu en la carne. It is Vishnu saying I am everything. Vishnu diciendo soy todo. And your little human, Y tu pequeño humano, a smaller part than the whole, una parte más pequeña que la totalidad, is saying, yeah, I am. diciendo sí, lo soy. I am everything. Soy todo. Now bow to me. Ahora inclinaos ante mí. All right, the ego, right? El ego, ¿eh? Now you'll see this. Lo vais a ver. The feeling El people bow to sentimiento, God. La gente se inclina I a am Dios. God. Yo soy Dios. So they should bow to me. Entonces deberían inclinarse ante mí. This is gonna rise. Esto se va a despertar. And because I'm talking about it right Porque now, hablo de ello ahora mismo. it's not gonna be as obvious as that. No va a ser tan obvio como The eso. subconscious is gonna try to find ways. El subconsciente va a tratar de encontrar forma. Why aren't they that like throwing flowers as I walk, and ¿Por qué me tiran flores mientras camino? why they're not? Ah, ¿por qué no me tiran But, you know, flores? as I mientras walk, camino? they should throw lotus petals, Según camino deberían de tirar flores you know, de to bless the loto path. para bendecir el And they're camino. not. No lo están haciendo. Why? ¿Por qué? You'll see. Te vas a ver. It's just not gonna be petals. Solamente que no van a ser con los pétalos. You're gonna be on the street in traffic like anyone else. Vas a estar en la calle en el tráfico. Why are they not just leaving me, Bolo? ¿Por qué no me dejan You pasar? understand? You're gonna do that. Lo vais a hacer. It's the you know, Mahaswami. Es el Mahaswami. Okay, just throw the lotus petals and burning Tirarle incense before he walks into the Pétalo, puede temple. encender incienso antes de que entre, según But entrando en el you're in templo. traffic, Pero tú estás en el tráfico. and you're really expecting them to just know that you're fucking God, and why are you Estás not leaving me deseando que descubran que eres Dios y que ¿por qué no te dejan pasar? in line at the grocery store? En la fila del my God. supermercado. Oh, Dios mío. You thought you were patient before you did Partivha yoga, Tú okay? pensabas que eras paciente antes de ser Partivha yoga. And the guy in front of you tries his third card. Y el de que está delante tuyo prueba el tercer carrito. Oh, wait, I've got Oh, coupons. espera, tengo cupones. And you're like, I mean, it's gonna take 1 minute. Ok, va a tomarse un minuto. Can you all just bow to me? And Podéis inclinaros todos Then ante do the mí coupon y thing. luego resolver los cupones. all right, I'm just trying to take useful examples. Estoy tratando de buscar ejemplos útiles. The size of your mass as a body El tamaño de tu masa como tu cuerpo compared to the size of all the mass of comparado the con universe el tamaño del universo al completo, is a little bit different. hay una pequeña diferencia. Okay? That means on the other plane, on the ethereal plane, Eso quiere decir que en el plano etérico, the amount of ether that compose you, la cantidad de éter que te compone, compared to the ether in the whole of the universe of comparado Vishnu, con la totalidad de éter en Vishnu, so we are a infinitely small piece of dust somos una partícula de polvo infinitamente pequeña, stuck under the shoe of Vishnu, estancada bajo el pie de Vishnu, and as he walks, y según camina, we feel the pressure, sentimos la presión, but we get to travel. pero viajamos. Okay? See the sights. El efecto secundario. Yeah? Oh, that was a turbulent lifetime. Fue una vida de turbulencia. Next step. You know? Siguiente paso. And the next step. So it's just good to remember. Es bueno recordarlo. As Vishnu, Recordarlo. you will Como feel Vishnu, the whole of all Vas a things. sentir la unidad de todas las cosas. There is no arrogance in No hay Vishnu. arrogancia en Vishnu. There is a fact Hay un hecho of the absolute magnificent greatness. de la absoluta y magnífica grandeza. And there is no duality. Y no hay dualidad. Basically, in Vishnu, Básicamente en there's Vishnu knowledge of hay duality conocimiento de la dualidad without sin being submitted to estar duality. sometido a la dualidad.
Like Vishnu is Como duality, Vishnu es la dualidad, but both sides of it, so we're cool. pero en ambos lados así que You know, estoy it's bien. one still. No, es uno, sigue siendo uno. Okay, because the separation Porque starts la to be separación understood by empieza a Shiva. ser entendida por Shiva. Okay, but that feeling of Pero ese absolute sentimiento greatness, de absoluta grandeza, if you have as a human the thoughts, si tienes como humano el pensamiento, I'm the great God, soy el gran Dios, why do they not bow to me? ¿por qué no se inclinan ante mí? Vishnu knows that he's the Vishnu others. sabe que es los demás, Why would others bow to him? ¿por qué se le van a inclinar los demás? I'm a going él? to bow to them. Yo me voy a inclinar en ello. When you actually Cuando get de the hecho Vishnu, entiendes la experiencia de Vishnu, you want the other to have quieres his que los time demás tengan esa experiencia. looking for his coupon. El que quieres que los demás tengan su tiempo. Oh, yeah, I'm happy for him. Sí, estoy feliz. He's going to get his discount. Va a obtener su descuento. I'm happy for the blessing he's searching in his purse. Estoy contento por la bendición que está buscando en su bolso. Yeah, good for him. Bueno para él. Can you try that? Puedes intentarlo. Then you're not patient. Entonces no eres paciente. This is not patience. Eso no es paciencia. You are simply not waiting. No estás esperando. Just standing there, Solo estás ahí, looking at the other, searching his blessings, mirando a los demás buscando su bendición. grasping the essence of Vishnu. Agarrar la esencia de Vishnu. Is everything is one as God. Todo uno como Dios. Why should there be a difference between the others and me? ¿Por qué debería de haber una diferencia entre los demás y yo? There's no need for humility in No hay Vishnu. necesidad de humildad en Vishnu. There's not even the No está ni context siquiera el contexto for humility to para apply. que la humildad pueda ser aplicada. There's one God. Hay un Dios. Obviously, everything is Obviamente, that one God. todo es ese único Dios. Who would even waste time throwing flowers on my path? ¿Quién iba a perder el tiempo de tirándome flores en mi camino? I mean, throw the flowers to someone else who needs it. Tírale las flores a alguien que las necesite. I'll go get the broom. Yo voy a por la escobillón You know, because it's dirty. I mean, porque está sucio. you know, dead flower petals is basura, you know. Los pétalos de rosa son basura. Clean it up. It's going to putrefy, make, Se va a pudrir, you know, hay que encourage limpiarlo. bacteria. I'm going to go and broom it. Voy a ir a barrerlo. Once you grasp Vishnu, Cuando entiendes Vishnu, there is no need for humility in Vishnu. no hay necesidad de humildad en Vishnu. Because there's no context of Porque arrogance no hay contexto de arrogancia to require humility to para even requerir exist. que la humildad tan siquiera exista. That's cool, right? Eso está guay, It's a ¿eh? cool thing to know. Es algo guay a saber. And that's why you look at your Por human. eso miras a tu humano, How am I using cómo estoy the usando greatness? la grandeza. Once you can do it for yourself, Una vez que lo puedes hacer por ti, it is a practice. es una práctica I call it in English que en inglés llamo self-adoration as God. autoadoración como Dios. And everyone's like, oh my Y God, todos so quedan como, fucking "Oh, pretentious. Dios mío, qué tan jodidamente pretencioso. It's Partivha Yoga. Es Partivha Yoga. I'm practicing Estoy self-adoration practicando la as God autoadoración so that you can grasp para que it. puedas entenderlo. Then you know what to do with others. Entonces sabes qué hacer con los demás. Adoration as God. Adoración como Dios. You remove self. Quitas el ser, Then el auto. everyone, Es la de todos. my Lord Vishnu, Mi Lord, everyone in mi front of you. Señor Vishnu, todos los que están delante mío. But to grasp it, Pero para entenderlo, because of duality, por la dualidad, you need to necesitas feel it sentirlo for yourself. para ti. You need to understand Necesitas how entender it feels, cómo se the siente greatness la grandeza of divinity. de la divinidad. So you practice Entonces, self-adoration practicas as la God. autoadoración como Dios. And during that training Durante ese process, proceso de entrenamiento, the self part la parte del ser will want to use it. va a querer utilizarlo. Going directly Ir to directamente adoration as a la God adoración como Dios does not work. no funciona. I have seen no one succeed. No he visto a nadie tener éxito. The only thing that they're doing Lo único que hace is
other adoration as God. Es la adoración de los demás como Dios. And they exclude themselves from Y the se process. excluyen a sí mismos del proceso, Still in separation. aún así en separación. You get that? The ¿Entendéis? dynamic? You ¿Entendéis la cannot dinámica? immediately go No to, puedes inmediatamente I adore everyone as adorar a God. todos como Dios. I'm just a little part. Yo soy una pequeña parte. It's okay, I will broom. Ok, yo voy a barrer. You're not being humble. No estás siendo humilde, You're being ashamed of your divine greatness. sino avergonzado de tu grandeza divina. It's quite a practice Es una buena práctica to accept it. aceptar. When a student bows to me, Cuando un estudiante se inclina ante mí, I don't use it. no lo uso. I'm a great master. Soy un gran They should maestro. bow to me. Deberían I don't use inclinarse ante it. mí, no lo uso. That way. De esa manera. I just go Voy and I completely y accept completamente acepto the fact that he is stating, el hecho que está afirmando. I am a great divine being. Soy un gran ser divino. He needs, Él necesita, if he bowed, he needs to si let se it out of his inclina, system. necesita dejarlo salir de su sistema. If I say, no, you don't bow to Si le me, digo, no te inclines a mí, that is control, eso es control born from shame. que nace de la vergüenza. It is completely acceptable Es completamente for a part aceptable of Vishnu que una parte de Vishnu to celebrate the greatness celebre la grandeza of any other part of de Vishnu. cada otra parte de Vishnu. Someone bows to me as a Alguien great se inclina a master, mí como un gran maestro, I go in a Vishnu state, voy en un estado de Vishnu, establishing the relationship. estableciendo la relación. We are in this together. Estamos en esto juntos. From his point of view, Desde su all punto his de vista. inferiority coming out. Es toda su inferioridad. From my point of saliendo view, desde mi punto de vista, We are together estamos juntos in an expression of love of Vishnu. en una expresión de amor de Vishnu. Because out of separation, Porque por la separación, the master's not sitting on a chair. el maestro no está sentado en la silla. The master El is maestro either sitting or bowing. está sentado o inclinándose. And the disciple is either Y el sitting or discípulo bowing. está sentado o inclinándose. And it doesn't matter really who. Y You, no you, importa you know quién that, es, okay? ¿entendéis? And then I can teach him to stop. Entonces puedo enseñarle a que pare. When someone bows out of inferiority, Cuando alguien se inclina por inferioridad, don't refuse his love no rechace su amor in the way he can do it. en la forma en la que puede hacerlo, But then he just showed you pero te acaba de mostrar that's something I have to teach him. que tienes algo para enseñarle. You are not inferior to others. No eres inferior a los demás. Next time you can say thank you La próxima vez puedes decir gracias and bow in respect. y inclinarte con respeto. I will bow the same way, then we're equal. Y yo me inclinaré de la misma manera. There's no ya que difference in somos height iguales. No hay Or diferencia en altura posture where o I'm en sitting and postura, he's en bowing. donde estoy You see, sentado. now we're just grateful to each other. Estamos agradecidos Progress. el uno al otro, es progreso. Then he comes to Partivha Yoga, Entonces viene a Partivha Yoga and I look at him. y lo miro. I am a magnificent divine being. Soy un ser divino magnífico And then he wants to go bow. y quiere inclinarse de nuevo. And I was just stating a fact for him to grasp Y it. estaba diciendo un Now hecho you para do despertar that. algo en ello. Ahora tú haces esto. Be a great divine being. Sé un gran ser divino. I don't say that phrase No digo la frase when I'm behind the guy looking for his blessings at the supermarket. Okay? cuando estoy detrás del chico que está buscando sus bendiciones en el supermercado. Did you know ¿Sabías I'm a great divine being que soy un gran ser divino? in a state of gratitude En un estado de for your gratitud blessings to por tus come, bendiciones que van a aparecer to have more abundance, para tener más abundancia. giving the coupon to the dándole person los at the cash. cupones a la cajera. That would be weird, right? Eso sería raro, ¿verdad? In society, it is. En la Yeah. sociedad, In this world, in the manifest world, en el the, mundo manifestado. the virtue associated to the first la plane virtud is simplicity. asociada al primer plano es simplicidad. The one associated to La the 10th asociada plane al plano 10 is humility. Es humildad. Yeah. In certain contexts, we switch them, I En know, cierto contexto sé que lo cambiamos, but humility goes to the 10th plane. pero la humildad va al plano 10. There's no point of being humble on No the hay first plane. sentido de ser humilde en el plano 1. There's no point. No tiene sentido. Humility does not apply in the La world where humildad no arrogance is not a thing. La humildad no aplica en un plano donde Okay. la... Sorry, repeat that.
There's no point of No being tiene humble sentido ser humilde in a reality en where una arrogance realidad does donde not la exist. arrogancia no existe. Okay? There is simplicity Hay in the simplicidad first plane. en el primer plano. In another teaching, we'll say that you En need otra simplicity for the enseñanza tenth plane vemos too. que Yeah! necesita I mean, at simplicidad one para el point, primer you plano need y también. simplicity everywhere. A So, veces okay. hay simplicidad en todos So we're lados. all good. Estamos bien. You need simplicity everywhere. Necesita simplicidad You en need todos humility only lados. on 7 Necesita of those planes. humildad So solamente en 7 de simplicity ellos. wins. Así que la simplicidad gana. All right, your soul just touched the base chakra. Bien, tu alma acaba de tocar el chakra base. All of you. Good. Todo. Now you're here. Now Ahora the está soul. Okay. Partivha yoga. Let's. Ok, Partivha yoga. Por favor, abrocha su cinturón. All right. Let's do this. Fasten your seatbelt. Hagámoslo. Yeah, fasten the seatbelt with English people. Messieurs, dames, bienvenue sur le vol Air Maha Vajra. Bienvenidos a El Maha Vajra. With the very soft voice of the French people. Con la voz muy suave de los franceses. En cas de turbulence, veuillez rester assis. Attachez votre ceinture. So basically, if we're about to die, don't chill out. That's what they say in French, with Si the vamos attitude a and morir, everything. relájate. Lo es lo que dice con la actitud. I love it. Me encanta. I don't like traveling. No me gusta viajar. I like being already there. Me gusta estar I like llegar allá. reaching destination. Me gusta llegar al destino. Teleportation is not a thing I do. Teletransporte no es una So, cosa que hagas. you know, plane tickets and all. And when I'm sitting next to him, I Cuando freak estoy out sentado people. con él, alucino con la gente. Teleportation is a thing he does. El teletransporte es algo que él ha hecho. Rarely. Rara vez. Still need the plane tickets. Y aún así necesita billetes de avión. You know, if it happened once by mistake, it doesn't mean you are skillful. You know. Si sucede una vez por error, no quiere decir que tengas esa habilidad. No. Who was there? Who saw him? I think none of them are here. Fuimos en México. It was in Mexico. Quien lo vio fue en México. Nah, no one's here. Yeah. I like to say who was there in Mexico because like half the people Me live gusta their hand. decir Yeah, en I was there. México I saw quién him. estuvo ahí y la mitad de ellos levantan la mano que lo vieron. Speaking of supernatural things, Hablar de cosas sobrenaturales, like teleportation, como el teletransporte, is the best way to lose students. es la mejor manera de perder estudiantes. People watching the stream online or the La gente video que está later, viendo like, el what the streaming fuck? ahora o lo ve- Emotional ¿Qué damage. carajo? Daño You're like, what the hell? ¿Qué carajo? What? Unless you've taken my class on supernatural abilities A menos que hayas tomado mis clases en and you started like, sobrenatural, you know, que hayas changing empezado parts of your con body, cambiar partes changing de your tu eye cuerpo, color, cambiar el color then you de start to los create ojos, matter. empezar a crear materia. We might do it this weekend. Puede ser que lo hiciéramos este fin de semana. Oh, that would be cool. Inner Sería circle, guay, creation of inner mass. circle, creación de materia en un hino. And Brahma Surya is like, yeah, this time I've got this. Brahma Surya dice, You think you "Esta could vez do sí". it? ¿Crees que esta vez podrías hacerlo? Ah, look at his face. It's Mira cool. su cara, sí. I think you took the class once, right? Tú tomaste la clase una vez. Huh? At least once. Al menos And everyone around here was creating mass. It was like, what the cuando estaban fuck? creando materia, Did you do era it? ¿qué carajo? No. ¿Lo conseguiste? And everyone around, oh look, these granite Todos sands are los appearing and granos stuff. de arena están And he's apareciendo. like, Y es como, basically, básicamente, it's a case that we find often, so I'm going to talk about it. es un caso que hay frecuente. It's not a problem. No es un problema. Okay, the first thing I told him is like, Lo primero que le dije you fue, need to resolve the necesitas resistance with resolver la being resistencia incarnate. con estar encarnado. If you remember your time that Si you were in recuerdas el poverty, tiempo or que having estabas en difficulty pobreza, putting yourself beautiful, en la que te estabas arreglando, poniendo you know, bonito, taking life in hand and stuff like tomando la that, responsabilidad which de la is vida, much earlier in your life, you know. lo cual fue hace mucho tiempo. I was helping you like just take responsibility. Ayudándote You a are tomar here, esa you know. responsabilidad de estás aquí. But the difficulty to manifest supernatural La dificultad phenomena para manifestar fenómenos is not sobrenaturales necessarily related no es to a necesariamente problem in the human. relacionado con un No, problema it en means el you're humano. normal. Quiere decir que eres normal. Normal people La don't gente create normal matter. no Okay, crea materia. it's just when we do the Maha Vajra for a Cuando while. hacemos Maha Vajra por un tiempo, Some people
Algunas personas It takes time. requiere tiempo. I remember someone who could do Recuerdo que supernatural alguien stuff, podía hacer cosas sobrenaturales, but never the finger length thing. pero nunca alargar los dedos. And she says, why I can't do that ¿Por one? qué no puedo hacer esa? I said, you're a pianist. Eres pianista. You have put so much energy Has puesto tanta energía on your fingers en los dedos and the length, y their en la position. longitud. You have so much definition in your Tienes fingers. tanta definición en tus dedos. Don't change the length of your fingers. That's No the first cambie the first la thing we longitud de tus teach dedos. when we teach how to change the form of your body Cambiar la forma de tu cuerpo. is to stretch and reduce the finger size. Lo más fácil es empezar alargando y encogiendo los dedos. And the guys are all like, seriously, that works? Y todos los hombres, ¿en serio eso funciona? It does. Sí, Yeah. I've never used it. nunca lo he usado. But it worked with the fingers, so I just supposed. Pero funciona con los dedos, así que supongo. Some of my friends say, oh, yeah, it does. Maha, it does. Algunos de mis amigos dicen, sí funciona. And I knew they lifted their hand to tell me it does. Y sé que levantaron la mano So para that the decirme que ladies sí around him funciona would para hear que it. las chicas a su alrededor le He escucharan. was using it. Lo estaba usando. And then literally there's a woman Literalmente hay Beautiful una woman. mujer bella that just answered, oh, if it's too big, it hurts. que contestó, si es muy grande duele. And you should saw the face of that guy just go, fuck. Y deberías ver la cara del chico de, oh no. It was a funny interaction. Fue una interacción divertida. Yeah. You know what I'm doing now? ¿Saben lo que estoy haciendo ahora? Spending a bit of time with random humor Gastando un tiempo con un humor aleatorio to give you time to digest what we just talked about. para darle tiempo a digerir lo que hemos hablado. Yeah. First thing to know about the supernatural, Lo primero es saber sobre lo sobrenatural, be objective sea objetivo until you have seen it hasta que lo hayas visto or lived it yourself o lo hayas vivido por ti multiple times. múltiples veces. It might be some kind of metaphor. Puede ser algún tipo de Maybe the metáfora. master is, Quizás los maestros, don't become a blind believer. no te conviertas en un creedor ciego. The Christian misuse the teaching of Jesus on that. Los cristianos Ah. perdieron la enseñanza de Jesús. You're a non-believer. You don't have faith. Eres un no creyente, no tienes fe. Excuse me, if you believe in the Perdón. resurrection, Si tú crees en la resurrección I've never seen it, y nunca lo has visto, you might actually be schizophrenic, okay? puede ser que seas esquizofrénico. If you've never seen someone Si create nunca has matter, visto a nadie and you crear blindly materia believe it, y crees en ello ciegamente, I mean, it might be a mental sickness. puede ser una enfermedad mental. You have to be objective. Tienes que ser objetivo. It is extremely rare for Es someone to do the extremadamente supernatural. raro para alguien hacer sobrenatural. And algo even us who do it E once in a incluso while, aquellos que lo hacen de vez en cuando, it doesn't always work. no siempre funciona. That's why it cannot be science. Por eso no puede ser una ciencia. Science is La repeatability, ciencia se basa en la repetibilidad. the capacity to En la repeat an capacidad experience para repetir una experiencia and monitor it. y monitorearla. Do you understand? Even if you don't understand the phenomenon. Incluso si no entiendes el fenómeno. People before science La gente antes de la ciencia saw the sun, veían el sol, you know, the big light la luz grande that is God in the sky, whatever. que está en el cielo. They had no idea that it's molecules burning, fusion, fission, all that No stuff. tenían ni idea en que eran partículas ardiendo, fusión, They fisión. knew nothing of No the sabían science, nada del tamaño, but it was quite easy to repeat the sun is rising this morning, okay? pero era fácil decir el It sol was- se va, it didn't take va a anyone an aparecer effort. mañana. No requería un esfuerzo. The ability to repeat the La habilidad de phenomena. repetir el It's like fenómeno. if there was no cloud that day, the sun was Pues, si rising, no había right? nubes ese día, había sol. And to do an observation. Y hacer una observación. There was science. Había una forma de ciencia. Sun is hot. El sol es caliente. The plants follow it, so probably that Las they plantas le siguen, así que love the sun or something. posiblemente le Okay. aman el sol o algo. There was scientific observation, the scientific Había attitude, observación científica, había una actitud científica, believing it's a lamp on the ceiling. creyendo que era una lámpara en el techo. Okay, so even without the Incluso actual understanding sin of a el thing, entendimiento actual de la cosa, if you can reproduce it si lo puedes reproducir often enough con suficiente and frecuencia have observation y observar with you and your con peers, y tus similares, it gains credibility. entonces gana credibilidad. Doesn't mean it's real.
no significa que sea real. It gains credibility. Gana credibilidad. That's science Eso es ciencia. in a layman way. De una forma muy básica. I'm sure science people would correct me with even more eloquent definitions. Estoy seguro de que la gente científica me corregiría. That's basically what I know about it. Elocuencia. You get that? ¿Entendéis? All right. For those who don't create matter when we create matter, Para aquellos que no crearon materia cuando la creamos, they still see 30 of their friends around them ven a su alrededor 30 de sus amigos. It kind of gives credibility that something's Lo cual happening, les da right? algo de credibilidad de que algo está sucediendo. Or maybe we're all schizophrenic, which is O less son likely. esquizofrénicos, lo cual es menos probable. Possible, but less likely. Pero All right. dudoso. Because we do the process, we make sure to clean our hair, Para our hacer el fingernails proceso, are well nos cut, cortamos el pelo, nos cortamos las we do the uñas, process, we make hacemos sure todo el there's no proceso sand on para our asegurarnos de que hands, no hay arena en nuestras we make manos, sure that there's no sand nos aseguramos de que no hay on the sheet, arena en las we're hojas, freshly showered, recién duchados, okay, there's no sand around us on the floor, no hay arena en so it's nuestro not alrededor, like así a que convection of wind that just no brought hay up, convección del viento que la haya okay. traído. If you leave a sheet Si dejas una hoja on the floor en el suelo for 2 hours, por 2 horas, there probably still won't be dust or sand on it. sigue sin haber polvo o arena en ella. So it is not coincidence that within 1 minute of your process, Que grains en un of sand minuto start de to tu appear. proceso empiezan a aparecer granos de arena. So that's how we start creation of matter. Así es como empezamos. Grains of creación de sand. materia, granos de arena. It's the easiest thing to Es manifest la forma más sencilla de manifestar. because 70% of the core of the earth is that. Porque el 70% de la tierra es eso. Combination of silicium and some other Combinación de silicio y component from other y metals. otros componentes So we were in Denmark minerales. Estábamos en Dinamarca. and everyone was creating todos this estaban medium creando brown sand points. Estos puntos negros de arena. And Asun Y Asun, in Denmark was en creating Dinamarca, very clear grains of sand estaba creando granos de arena muy claros. because all around here Porque todo lo que in Novelda porque is todo lo alrededor de aquí de super Novelda white sand. es arena She was superclara. creating Estaba creando the experience of sand la that she has. experiencia de arena que ella And she tenía. had been for a week in Denmark, Y ella había estado una semana en Dinamarca. and we hope to Y believe esperamos she had showered que many se había times. duchado muchas veces. And she didn't have Novelda Y no tenía sand stuck in her hair, arena right? de Novelda estancada en el pelo. Yeah. And there was sometimes people of science tends to make black fibers, Y a veces la gente de ciencia suele hacer fibras negras, which is kind of a carbon strand, lo cual son como tiras de carbono. which is not like a piece. It's not hair because it's No es pelo. squares like staircases, Porque son cuadradas como and escaleras. it's not fiber from the No ground, son for fibras example. del suelo. And on a wood floor, we En had un the same piso black de madera. fiber than on a carpet. So I mean, we O sea, en un piso de madera tenemos las mismas fibras que con una alfombra. But you see, we talked about it. We Pero tried lo to hablamos, eliminate tratamos de all eliminar other Todas las possibilities. demás posibilidades. And we have done it multiple Y lo times. hemos hecho muy. Hundreds of my students now have Cientos created de mis matter estudiantes han creado in materia class ahora, en and clase, then alone. Y luego a solas. One that I know of Uno do que little sé mass, que like hace pequeña masa, 1 gram at a time. un grano cada vez, Gramo. gramo cada vez. Okay? Everyone else is in the points, and I think you made water. Y creo que él hizo agua. I never tried, never Nunca lo cared. intenté. I mean, if I want water, Si quiero agua, I appreciate the supernatural, aprecio lo sobrenatural. and it's very important to talk about this Y es before the importante Partivha hablar Yoga. de esto antes del Partivha Yoga. I know some of you need to go to Sé the que bathroom. algunos de Please vosotros wait. necesitáis ir al baño, esperaros, por favor. Speaking of a supernatural gives a shock Hablar de lo sobrenatural to the causa un conscious shock and the subconscious. al consciente y al subconsciente. It's frightening and disturbing Es atemorizante y molesto to those who never did it. para aquellos que nunca lo This habéis is an hecho. inner circle seminar. Este es un seminario del Inner Circle. The people streamed, I La told gente que them, está en línea, les dije practice years before que that, practiquen años watching antes this de video. esto, Some of viendo them estos still vídeos. are watching it for the first time. Algunos siguen viéndolo por su We're primera fine. vez. Estamos bien. A ver.
If I want an apple, Si quiero una manzana, I'll go to the store. voy a ir a la tienda. I'll keep my super energy Voy a mantener mi energía sobrenatural for a forgiveness, para un perdón, por ejemplo. which requires a supernatural amount of Cual resource. requiere una cantidad sobrenatural de recursos. Not the little human forgiveness. No el humano, el perdón humano. No, I forgive you, but I don't forget you. Pero no No, olvido. we're talking No, about the estamos hablando forgiveness that eats a de karma. el perdón que come karma. It takes supernatural resource. Requiere recursos sobrenaturales. If I want an apple, I go to the store. Si quiero una manzana, voy a la tienda I buy it. y la compro. It costs much less resource. Cuesta mucho menos recursos. Just go buy. If you need sand, don't be in front of your garden. Just go to the store, buy a freaking pouch, and just put it there. Okay? It's not. Creation of mass is absolutely not worth it. Creación de materia es absolutamente no valioso. Even in the time required to produce diamond, gold, and stuff like that, Incluso el tiempo que it requiere is para not crear worth diamante, oro y the amount cosas of así, no time vale la and pena resource to put in la there. cantidad de tiempo y recursos que hay que poner. Okay? We do it to Lo discover hacemos what it para means descubrir lo que to be the significa creator. ser el creador. You need to reach a state of being. Necesita llegar a un punto de For creation happens. del ser 'Cause- donde la creación sucede. Because only Brahma does Porque it. solo Brahma lo hace. It's a training process. Es un proceso de entrenamiento. That is not even worth it. No es ni there's no siquiera point. valioso, no tiene sentido. But I'm broke Pero estoy arruinado and I have time. y tengo tiempo. So if I spend a week, Si paso una making a semana diamond. haciendo un diamante, you might be sued. puede ser que te demanden. You can't have a diamond that is not certified in this world. No puedes tener un diamante que no esté certificado. en Because el mundo. only thieves have diamonds that are Porque not solo los certified. ladrones tienen Don't do diamantes no that. certificados, no lo And then it hagas. pisses off the people of the diamond commerce. Y luego molesta a la gente del comercio de diamantes. People create diamond, it could affect their prices. Si lo creas puede afectar a su precio. Don't do that. No lo hagas. Create a grains of sand. Crea granos de arena. I think the most freaky thing I've made, Creo que lo más friki que he hecho well, let's say in public. en público, The most freaky thing I manifested in public lo más friki que he manifestado en is público when someone in El Paso said, es cuando alguien en El Paso dijo, "Can you create a living being? puedes crear un ser vivo, Leave me alone. Just déjame solo. look at your sheet for a minute." Mira Just tus go, hojas por un minuto. start doing it. Pam, little bug appeared. lo empecé So, a hacer y okay, apareció come here, un come pequeño see it. insecto. Mira. Right there. Míralo. And it was a bug that no one could identify. Y era un insecto que nadie podía identificar. What is it? What is it? ¿Qué es? ¿Qué? I don't know. Never seen that. No sé, nunca lo he visto. It's a new creation. Es una creación nueva, Completely something new. algo completamente nuevo. I imagine it would never reproduce Imagino que nunca se reprodujo because it's female and no male exists of that species. I just made it. porque no existe macho hembra en esa especie, lo Yeah. hice sin más. Imagine the master tries to create a living being, Imagínate que un maestro causes an trata de infestation in crear- the world that kills all corn or un something. maestro espiritual que crea un insecto y causa una infección en el Those who mundo. taught me about creation of matter, Aquellos que hablan de la creación de materia, there's a phrase that is extremely interesting hay una frase que es muy that you interesante, can't say honestly if you're ashamed of yourself. que no puedes decir honestamente si te avergüenzas de ti. When you're in a state of the creator, Cuando estás en el estado del creador, you are the one teaching Brahma how to create. tú eres el que está enseñando a Brahma cómo crear. He created the universe Él creó el universo with what he knows. con lo que él sabe. Now he gets to find out what you'll do as him. Ahora él puede llegar a saber lo que tú harías. But imagine como how él. pretentious you have to Pero be. imagina lo pretencioso que tienes que ser. I Yo am going to teach Brahma voy a enseñar a Brahma something, algo, how to create. cómo crear. The expression is pretentious. La expresión es pretenciosa, It is not objective no es objetiva. because we're not teaching Brahma how to create. Porque no estamos enseñando a Brahma cómo crear. Because in the art of creation, you are Porque en el becoming acto de creación te estás you are becoming convirtiendo a small component of Brahma. un componente pequeño de Brahma. The truth is, La verdad es
as Brahma, como Brahma, just a little, como un pequeño Brahma, you are discovering a new way to create. estás descubriendo una nueva forma de crear. But when I was teach, Pero cuando yo fui enseñado, you tell him how Tú le creation dices happens. cómo sucede You la tell him the creación. new flower. tú le dices una nueva And flor. everyone around me is like, oh, I'm going to create a flower that is Mío. pink with this voy a form. crear una flor rosa con este Because it's a forma, flower, it needs to grow. porque es una flor, tiene que crecer. So it takes a full hour to get their plant, you know. Así que lleva una hora entera para que crezca, It seems to be a good time. lo cual parece ser un buen Challenge. tiempo, un reto. And I'm like, Y yo como, rock, we're good. ok, está bien, Not a rock, little tiny object. un pequeño objeto, Insignificant. insignificante. But when they ask, can you create a life form? Pero cuando me preguntaron, ¿puedes crear algo vivo? Una If I forma de just vida? talk about it, Si solamente lo hablo, it's still fantasy. es fantasía. I go, bam. Now come and look. Ahora ven y mira. I showed them through Le experience. mostré a través de la experiencia. I currently do not have what it takes to create right now. Ahora mismo no tengo can't lo even show necesario you. para crearlo, ni siquiera. Imagine puedo how much trust I'm imaginarlo. asking. Mira cuánta confianza estoy pidiendo. And the reason why I'm Y el saying, recurso el motivo por el cual lo don't digo, trust what I say no creas lo que digo. until you've created Hasta matter que hayas yourself. creado por ti mismo. Maybe I'm guiding you into some kind of metaphor. Quizás te estoy guiando en alguna And it could be metáfora. just that. Y pudiera ser solo eso. Objectivity La is objetividad capital. Y, It's muy capital. importante, It's super capital, important. es importante. Yeah. And then you put yourself in a state, Y luego te if pones I en el do it, estado, I will believe si it. lo hago, lo voy a creer. Do that. Hazlo. All this Christian thing Toda esta cosa about cristiana having sobre faith without seeing tener fe sin ver is a misuse of Jesus' teaching. es un mal uso de la enseñanza de Jesús. It is in God Es en Dios that you will never see que nunca vas a ver unless you realize that you've been looking at it all the time. a menos que te des cuenta que lo llevas viendo todo It is el in tiempo. God that you have faith, Es en Dios que tienes fe. if God exists. Si Dios existe, Yeah, if you're a Buddhist, it's in si eres the budista, Supreme entonces la Consciousness, conciencia suprema, which is God, but we lo can't cual es call it Dios, that pero way no lo podemos llamar de esa manera because of tradition, whatever. por la tradición, como sea, Objectivity. objetividad. We're good? Bien, All right. bien. We're going to continue. Now we'll have the distribution when we come back in 10 minutes. The pauses in La inner pausa circle en is el 10 inner minutes. circle son de 10 minutos, No more. no más. Sometimes less, but usually no more. A veces menos, pero no más. I don't want us to lose the stream. It's not time to go take a smoke, pee, do the groceries, cook tonight's dinner, No es momento de ir al supermercado. and then run. Oh, wait, Maha, I'm not there yet. Para el otro, y Maha, no, todavía no estoy ahí. No. When I start teaching, I start teaching. Cuando empiezo a enseñar, Let's do empiezo a this. enseñar. What do you want to do with this stream? Do we cut it or- Yeah, we cut it and we start back in 10 minutes. Ok, en cada descanso vamos a cortar la transmisión y volverla a poner al empezar el descanso de nuevo. ¿Vale? Así que en 10 minutos Si os regresamos. apetece café, que me lo digáis.